If nag-crave kag lamian kaayo na Budo Fight, an affordable na only meal sa maning panga, pork belly, chicken and asal, and garlic shrimps, then save this video for your next food trip. Hey guys, this is Kenneth and naaday ta karon sa Messy Bite. And they are located sa PJ Burgos Street, Centro Mandaue, Cebu. Guys, grabe kailang mga offering diri, from their famous grill foods to their super affordable na only meals and amazing kaayo na Budo Fight na pampamilya, pambarkada, katrabaho, sulit na jud kaayo og super barato. And guys, good news, pwede ra jud mo magpa-private events diri for as low as 15,000 pesos. Diri sa Messy Bite, for sure mabusog jud ka. Aside sa barato og dagko ang ilang mga servings, lami sa jud og timpla ang ilang mga pagkaon. Sa sila fresh shake og halo-halo na perfect kaayo. And guys, mo din nilang menu, please pause lang for your reference. Unsa pa man ang imong gihuwat, dad ang imong pamilya, kabarkada o katrabaho o pangaon na mo sa Messy Bites, and salamat sa pagtanaw.